अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल डी आवामी। पाक सरज़मीन शादबाद। नाजरीन, आज इस कौमी तराने से मुल्क की फ़िज़ा गूंज रही है, इसलिए कि आज 14 अगस्त है और आज ही के दिन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा था। आज 14 अगस्त है, पूरा मुल्क आज अपनी जश्न आज़ादी मना रहा है। मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को उनकी जश्न आज़ादी मुबारक हो। नाजरीन, मेरा आज का प्रोग्राम जश्न आज़ादी से मुतालिक है और मुल्क की आवाम को पाकिस्तान की अहमियत और उसका एहसास दिलाने से मुतालिक है। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की अहमियत का एहसास दिलाना और अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत करना और अपने मुल्क से ज़्यादा वफ़ादारी निभाना है। प्रोग्राम की नौबत करने की नौबत क्यों मुझे पेश आई, उसकी वजह हमारे मुल्क के बाज़ सियासतदानों का इंतहाई खुद गर्ज होना और अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात और मुल्की मफादात पर तरजीह देना है। उनकी इस इल्लत या इन आदतों की वजह से मुल्क को और कौम को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, उसका अज़ाला करने के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम में मैं अपने मुल्क की आवाम को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो अंधों की तरह से अपने सियासतदानों की पैरवी ना करें, उनके हर बात में हाँ ना मिलाएं और हर मुतालबे पर अमल ना करें, बल्कि हर बात पर गौर करें कि उनके सियासतदान क्या कह रहे हैं और अपनी कौम से, अपने चाहने वालों से क्या करवाना चाहते हैं। खुदारा उस पर गौर करें, तब जाकर उस पर अमल करें। नाजरीन, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुल्क में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार ऐसे मौके आए कि रियासत बमुकाबला हुकूमत, यानी हुकूमत हरीफ बनकर रियासत के सामने खड़ी हो गई। ये एक दफ़ा नहीं, बार हुआ। और बदकिस्मती से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में इस तरह के वाक़यात बार हमें देखने को मिले। जब रियासत मुदई बनकर हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई तो किस तरीके से खुद हुकूमती वज़रा सरकारी झंडे वाली गाड़ियों में हुकूमत की हिमायत में, यानी रियासत की मुखालफत में अदालतों में पेश हुए, सरकारी गाड़ियों में, झंडे वाली गाड़ियों में। ये मैंने भी देखा, आपने भी देखा, पूरी कौम ने देखा और सबसे बढ़कर उन मुअज़्ज़िज़ जजेस ने भी देखा जो खुद मुल्क से वफ़ादारी का, मुल्क के आईन से वफ़ादारी का हल्फ उठा चुके थे। वो इन तमाम वाक़यात के चश्मदीद गवाह थे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनमें से किसी एक ने भी इन मिनिस्टरों, इन वज़ीरों की अपने हलफ से गद्दारी करने का कोई नोटिस नहीं दिया। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप अगर वीडियो क्लिप्स निकाल कर देख लें तो ये आपको सब उसमें नज़र आएगा। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि किसी ने भी उसका नोटिस नहीं लिया, या दूसरे मानों में किसी ने भी अपने हलफ की पासदारी नहीं की और किसी ने भी अपने मुल्क से वफ़ादारी का सबूत नहीं पेश किया। हालांकि हर कोई अपने सामने कौमी झंडा ज़रूर लहराता है, हर एक के सामने कौमी झंडा मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस मुल्क से मोहब्बत और उस आईन से पासदारी करने का कभी एहसास नहीं हुआ। ये मौके हर किसी ने देख लिए। तो मैं अपनी कौम को ये बतलाना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो अपने रहनुमाओं से, अपने सियासतदानों से मोहब्बत ज़रूर करें अक़ीदत की हद तक, लेकिन खुदारा उनके गलत अहकामात ना माने। मुल्क को सियासत पर तरजीह दे, मुल्क को
اپنے نظریات پر ترجیح دے، ملک کو ہر ایک پر ترجیح دے۔ ملک ہے تو آپ ہے، ملک ہے تو سیاست ہے، ملک ہے تو جمہوریت ہے، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے حکومتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، ریاست کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہ وتیرہ سیاستدانوں کا تو رہا ہے، لیکن افسوس کہ انہی سیاستدانوں کو ماننے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے یا ان کو اپنا ماڈل سمجھنے والے لوگوں نے بھی انہی کی پیروی کی، انہی کو اپنا مشعل راہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر گائے بگائے ہمیں ملکی عوام خود اپنے اداروں کے خلاف چیختی چلاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، جو کہ زہر قاتل سے کم نہیں۔ ملکی عوام کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ حکومت الگ ہوتی ہے، ریاست الگ ہوتی ہے۔ ریاست ہمیشہ بالاتر ہوتی ہے، چاہے وہ حکومت کسی کی بھی ہو۔ حکومتیں ہمیشہ ریاست کے چھتری تلے ہی کام کرتی ہیں، لیکن افسوس کہ یہاں پر حکمران نے خود کو ریاست سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری چیزوں کی طرح سے انہوں نے ریاست کو بھی اپنی قدموں کی ٹھوکر بنانا شروع کر دیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس طریقے کے سیاستدانوں کی پیروی ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں پاکستانی اس وقت بھی کر رہے ہیں، جنہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ کس راہ پر چل پڑے ہیں۔ یہ راہ جو ہے وہ کوئی اچھی راہ نہیں ہے، یہ تباہی کی راہ ہے۔ خدا را اپنے ملک سے محبت کرو، ملک ہے تو سب کچھ ہے، ملک ہے تو آپ ہیں، ملک ہے تو آپ کی پہچان ہے، ملک ہے تو آپ کی شناخت ہے۔ اپنے ملک سے محبت کریں، ملک کو قدر کریں۔ یہ 14 اگست جب آتا ہے یا کوئی اور قومی تہوار آتا ہے تو اس طریقے سے جذبات لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ ملی نغمے، قومی نغمے تو بجتے ہیں، لیکن جس طریقے سے جذبہ سرشار ہونا چاہیے حب الوطنی کا، اس طریقے سے نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے، دوسری ریاستوں میں اس طریقے سے پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے پاکستانیوں کو ان کی اس غفلت کا، اس لاپرواہی کا احساس دلاؤں کہ آپ کس راہ پہ چل پڑے ہیں۔ آپ اپنی سیاسی وابستگیاں ضرور رکھیں، لیکن ملک کو اہمیت دیں، ملک کو ان پر فوقیت دیں، ملک کو ان پر اہمیت دیں۔ یہ ملک ہے تو آپ ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، میں دوبارہ جاتے جاتے بھی کہتا ہوں کہ پاک سرزمین شاد باد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام تر پاکستانیوں کو دوبارہ سے بار بار یہ دن دیکھنا نصیب کرے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔